Yang pertama adalah Octo Finissimo Minute Repeater dengan 2 hammer. Modelnya sama seperti tahun 2018 yang merupakan pemecah rekor jam minute repeater tertipis, komplit dengan built-in watch dan an open case back showing the manually wound FM caliber 1740 LISTD skeleton movement. Limited to 88 pieces, only in 4 different color iterations. Ini benar-benar keren, pakai banget. Berikutnya kita ngobrolin sedikit dari Geneva Watch Days. Nggak mungkin nyenggol semuanya ya, karena banyak banget. Jadi kita bahas top 5 release according to me yang interesting di Geneva Watch Days. Let's start with the most interesting one. Konstantin Chaikin Thin King prototype. For Geneva Watch Days, Konstantin Chaikin just released a prototype for the world's thinnest mechanical watch at 1.65mm thickness, diameter 40, called the Thin King. Or the thinking, here comes a new challenger for the throne of the world's thinnest watches that is fought between Bulgari, Piaget, and Richard Mille. Rekor sebelumnya dipegang oleh Bulgari Octo Finissimo Ultra di 1,7mm. Untuk referensi, koin Rp1.000 ya, tebelnya itu 1,45mm. Kalau US quarter coin, tebelnya 1,75mm. The watch, walau masih prototype, has a design along the line of Konstantin Chaikin's wristbands, di mana ada 2 window, satu indicating time, satu lagi indicating minute. While there's a smiley feature, which is the name of the brand engraved, di bawahnya membentuk senyum ya. Jamnya juga comes with semacam case adapter called the case planking untuk wind the movement dan melindungi jamnya sewaktu mau dipakai. Karena saking tipis jamnya, ada concern di mana sedikit pressure waktu mau wear the watch, waktu mau hand wound gitu, bakal skew and bend the watch. Jadi the idea is sewaktu user mau pakai jamnya, case-nya pun dipakai ya, case adapternya. Even with the case worn, total thickness masih tipis banget di 5,4mm. Berikutnya, Mozesie collaborates with a young UK watch studio that released the Watermelon watch 2 tahun lalu. This collaboration membuahkan 2 pieces of a fruity timepieces, the Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit by H. Mose and C, dan the 03 series Passion Fruit by Studio Underdog. 2 jamnya expresses the deep purple and yellow color of the passion fruit. On the 03 series, the dial features a multi-layer of coarse degrade amber and royal purple dial. Dan berlawanan dari Watermelon, dia nggak feature any logo. This is credit to the Moser pairing. And the 03 series upgraded the mechanical sophistication to feature a monopusher chronograph with a Sellita SW510M, a manual winding caliber dengan 63 hours power reserve. Di sisi satunya, the big brother Moser's Endeavour, the dial features a purple lacquered sunburst dial with a Maracuja Grand Feu enamel dial. Juxtaposed the 18K yellow gold base dengan hammered texture. An iteration of the previous Endeavour Perpetual. Jam ini equipped with Moser's HMC 800 movement with 7 days power reserve. Dua-duanya sold in pairs. Sadly, limited to 100 pieces each for a price of $64,900 US. Berikutnya, kita harus shout out Breitling yang di kesempatan ini di Geneva Watch Days ini debut pertama kalinya Perpetual Calendar Chronograph di 3 model sekaligus, di Premier, di Navitimer, dan di Chronomat. Ini untuk merayakan 140th anniversary Breitling. Tiga-tiganya comes in rose gold dan men-showcase movement barunya Breitling Caliber B19 up Perpetual Calendar Chronograph movement dengan 96 hours power reserve dan moon phase. Berikutnya kita nggak boleh nggak ngomong MB&F. What a way to celebrate and appreciate MB&F friends and supporters and their communities. Max Busser bikin piece ini separate dari MB&F dan menamai ini Mat One. Kreasi dia tapi dengan third party movement yang di-upgrade with his own touch at a lower price point than MB&F. Dan several of these iterations is specifically reserved for his tribes, collaborators, and supporters. Di Mat 1S di jam ini upgraded dari Mat 1 yang dulu ya, the first iterations, di mana Mat 1 itu menggunakan Japanese Miura movement. The Mat 1S sekarang menggunakan Swiss movement La Joue Paris G101, offering a power reserve of 68 hours at 28,000 bph, where the dial usually sits. Sekarang itu ada 3-bladed rotor, dan how you read the time itu bukan dari situnya karena di situ nggak ada
melainkan dari side-nya. Jadi kind of like a driver's watch, still at 42mm, but now on a slimmer 15mm case. Tapi have to compensate without the dedicated minute scale. Yang di Mat 1 ada. Satu brand lagi yang merayakan anniversary-nya adalah Urwerk, 10th anniversary untuk EMC dengan EMC SR71. Kali ini materialnya menggunakan bahan dari real life SR71, aka The Blackbird, a reconnaissance plane yang legendaris di era 60-70-an. Pesawat ini, specifically plane number 617970, jatuh karena collision dengan a refueling aircraft. Wreckage dari kecelakaan ini kadang-kadang muncul dijual ya. Dan sekarang parts of the plane's fuselage digunakan untuk jadi material jam tangan Urwerk Limited Edition. EMC singkat dari Electronic Mechanical Control. Jadi jam ini ada sensor optik yang bisa ngecek rate balance wheel-nya ke standar yang sudah diset oleh satu electronic oscillator. Jadi intinya dengan a push of a button, kita bisa cek keakurasian jam ini. Ini limited to 10 pieces. To only 10 pieces. Sebenarnya masih banyak lagi jam-jam menarik yang dirilis di Geneva Watch Days. Seperti Armin Strom Dual Resonance, Bechen's The Dark Knight, Daniel Roth Tourbillon, The Bethune Aerolite, Albichon Maxigraph, dan masih banyak lagi ya, tapi waktu kita terbatas, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka quick review seperti ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan update kita selanjutnya. Oke, Timeology, time out.